तो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आमर गोटे छोट मोट बनभोजी हो बनभोजी नुहे तो घर भोजी हो किंतु घर भितर रंधा न बाहर रंधा हो बाहर देखे दियो कौ एरियाटा आम रहीचे देखे दियो चारिकड़ तापरे मु लगी गली कम बिलाती काटुची सेपटे भात बसी काठ जाऊँ आउ समस्ते ये पाख आखरे अच्छा समस्त पचारि बुझिया कहार कौन मतामत केमती कौन फिस्ट समस्त तो आसी दिन कर आउ थे बण भोजी हम यहाँ गोटे छोट मोट भोजी आ समस्त गोटे पचारि बुझी ना आगे आगे लिजा गुदुल आरंभ कर गुदुमी खाली खाली रसुण छड़े तो कह देख रसुण के चुपा सब छड़े देखा देखा लिजा मुह देखा किसे कह कहूनु अति रूल तू कथा कह भाषण दौनी पढ़ला बेले छुआ धरिया ड्यूटी हो किसे ना ये भोजी छुआटा आमर छुआटा तो होची हैरान करूची समस्त को मु होची ताको मांडी बसी जाकी माकी रक्षा करछु ताको आखी बुझी गलाई माने कोन फीस्ट रो अनुभूति कोन से सेपड़े कोन काहे के हला में माने फीस्टटा होची तो केमिति लागुची सही फीस्टटा होची आज बहुत बहुत खुशी लागुची ए हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर केबेठु गलानी हैप्पी मकर आउ तम झियो को टिके पचरा केमिति लागुची तर नाचुची हेलो बाबा ता मन बहुत खुशी उडे गीत बजा देखु जदी नाची कमाल कर दबा काटी आसी खाली बॉक्स रे टिके अभाव रही गला सेटा जेतु एते तर तर हेला सब तो हेई पारलानी आ तापरे चिकन आसु देखिया कोन आगु आगु होची चालीबा नाची नाची ए तो फोन ले जा उडे गीत बजौनो नाची बसे केरो देख ए कहाय कहाय क हाथ हले दे दिए हाथ हले दे तो कथा कहि परुनी तीन चार माथा गीत बजाओ गीत बजाओ गीत बजाओ गीत बजाओ गजरा गभा वाली गीत बजाओ से नाच बीज फूल दे फूल अति लो मोर भी रे कपई दो फूल दे खुदा पाई खाली माकड़ भाया खुदी जा तो नहीं जी माकड़ नचा करे लोक केते पैसा देवे और इनकम हो हाथ कथा करदे एपटे गीत बजाऊँ एपटे नाच 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 बोली बोली स्वेटर फेटर खुला ही गला पूरा बॉडी हिट आउ नाच नाच गीत बुझुचु ना लो किस बाजुचु ना हे नींद को हले वेणी को आटिके कामुड़ी खाई ए बाबा 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 मो फोन बाबा तू नाच जते नाचु तू नाच गजरा गभा बली मो गजरा गभा बली हाँ ढेर नाच नाच केते नाची पारछु नाच तो एपटे चश्मा नाई कि पान धरी बाहरी आइले
ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୂଇଁଆ ମନର ତ କିସ ନମ୍ବର ଭୂଇଁଆ ଭତ୍ତା ମତା ମିଳିବ ନା କିସ ନା ଭତ୍ତା ମିଳିବନି ଏ ମୋର ଏଇ 53 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଭତ୍ତା ମିଳିବ ଏଇ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ଭୂଇଁଆ ଘର ଫାଷ୍ଟ ବୋହୁ ହଁ ଭତ୍ତା ଭୂଇଁଆ ଘର ଫାଷ୍ଟ ବୋହୁ 53 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ନାତୁଣୀ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଝିଅ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ମୁହଁ ଆଉ ଇଏ ଏତେ ବେଳ ପରେ ହାବୁଡରେ ପଡିଛନ୍ତି କାମ ହାବୁଡର ବଢିଆ କାମଟା ମିଳିଛି ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖା ତାର ଚାପା ନା ମୁହଁ ଦେଖ ଏରକ ବେଜିତି କରୁଛ ନା ଏରକ ବେଜିତି କରୁଛ ନା ଦେଖ ମୁହଁ ଦେଖଉନ ହଉ ହଉ କାମ କର ଏପଟେ ହାତ କଟିଯିବ ମୋର ଅଢଣା ପକେଇ କାମ କରୁଛ ହଉ ଆଉ ଭାତ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଭାତ ହେଲାଣି ନା ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଚିକେନ ଟା କର ଜଲ୍ଦି ହଁ ଜଲ୍ଦି କରିବା 11ଟା ପାର ହେଲାଣି ଆଉ ତମେ ଏ ଫିଷ୍ଟ ଭୁଜି ଦିନ 2ଟା 2:30 ବେଳେ ତ ବକ୍ସ କାଇଁ ବକ୍ସ ବଜା ନାହିଁ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଣିଲନି ଯାଅ ବକ୍ସ ଆଣିବ ଯାଉ ନା ଆଣିବୁ ଯାଅ ବକ୍ସ ଟା ଆଣିବ ଯା ବକ୍ସ ମମି ଯା ବକ୍ସ ଟା ଆଣିବୁ ଯାଉନ ସେଇଟା ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ହଉ ସେ ବକ୍ସ ଫକ୍ସ ଆସୁ ଚିକେନ ଫିକେନ ବସୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଦେଖିବା ଏପଟେ ଚିକେନ ଗୋଳା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦିନ 12ଟା ହେଲା ଚିକେନ ଗୋଳା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କେତେବେଳେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦବୁଲ ଦିଟା 3ଟା ବି ହେଇପାରେ ଚିନି କେନ୍ଦ୍ର ଦଉଛି ଦେଖେ ଏଇ ଆଉ ଜଣେ ଚିନି ତେଲରେ ପକେଇ କହିଲା ଚିକେନ ଚିନି ପକେଇ ଗୁଳେଇଦେଲା ତ ମୁହଁକୁ ନାଜ ମାଡୁନି ନା ଟିକେ କିଛି ତୁ ଆସୁ ନା ଏଠି ବଣଭୋଜି ଫିଷ୍ଟ ଖାଇତେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛ ଯୋଉ କିଏ ରାନ୍ଧୁଛୁ ତମର ସିପୁନା ଫିଷ୍ଟ କରିକି ଖାଉଛ କିଏ ରାନ୍ଧୁଛୁ ମାଷ୍ଟର ଯାଉ ସେ ମାଷ୍ଟର କୁ ଧନ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ତମ ଚିକେନ ରନ୍ଧା ଶିଖେଇନି ନା ବେ ଯଦି ମିଠା ଲାଗିବ ଆଜି ମାଂସ ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚିମିର ମାଷ୍ଟର ରାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁନୁ ଏତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଟୁକା ହେଇଛି ଆଉ 12ଟା ବେଳେ ଆଇଲା ଖାଲି ଖାଇବ ବୋଲି ଆଗ ଆସିକି ଗାତ ମାତ ଖୋଳିକି ଚୁଲି ଫୁଲି କରିବା କଥା ଭୂଇଁଆ ବଂଶର ସବୁଠୁ ସାନ ଆଉ ଏପଟେ ରନ୍ଧାରୁନ୍ଧି ଚାଲିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଖୋଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଣ୍ଟେକ୍ସଟେ ମିଳିଲା ମୁଁ ଭାବିନି ସିପୁନା ଆସିନେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଖୋଜି ଖାଜି ବଡ଼ ଇଣ୍ଟେକ୍ସଟେ ଆଣିବ ସେଟା ବି ହେଇପାରିଲାନି ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ ବାପା ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ସିଷ୍ଟମ ଦେଖ ଝରକା କଣା ବାଟେ ହାତ ପୁରେଇକି ଧଣିଆ ପତ୍ର ବଢିଆ ନାକି ବଢିଆ ସିଷ୍ଟମ ରଖିଛନ୍ତି ତମର ଏଇଟା ଚୁରା ରାସ୍ତା ନା ଯାହା ବଢେଇବ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ନା ତ ମାମାର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ନା ବେ ବୁଦ୍ଧିର ଗନ୍ତା କର ଏଟା ନା ତାଙ୍କର ମଶା ଖାଇଲେନି ନା ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା ମଶା ଯିବା ନାଇଁ ରାସ୍ତା ଝରକାକୁ କାଟି ପକେଇଛନ୍ତି କି ସାପ ସେ ତ ନାନୀର ସାଙ୍ଗ ନା ସେଇ ନାଗି ଏପଟେ କଣା କରିବାର ମାନେ କିସ ମାନେ ସାପ ପଶିଲା ତ କଣା କାହିଁକି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସାପଟା କେ ବାଟେ ପଶିଥିଲା ଜାଲି ନଥିଲା ତାପରେ ଜାଲି ଦେଇ କଣା କରିଦେଲ ଓହୋ ମାନେ ଏମିତିକା ତମ ଷ୍ଟୋରି ତାନେ ଜାଲି କଣାରେ ଏତେ ବଢିଆ ଷ୍ଟୋରି ନା ତମର ଓହୋ ଲିଜା ତାପରେ କିସ ତାକୁ ଧରିଥିଲା ନା ଶୋଇଥିଲା ନା କୋଉଠି କିସ କରୁଥିଲା କିଛି ଲିଜା ଆସୁ ଡାଳୁଆ ସାପ ବୋଲି କିଏ ଚିହ୍ନିଲା ଦେଖିଲ
डालुआ साप बोली किए चिन्हला हो लिजा आसु ए डालुआ साप ना माटी गिडरा मम्मी ଆମର ଏଇ କଥାରେ କି ହେଇଛି ମାନେ ଆମର ତାର କାଠ ଯାଇଛି ଗାଳୁଆ ସାପଟା ସେ ତାର ଦେହର ଗୁଡେଇ 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 ଏଇ ହେଇକି ରହିଛି ଓ ତମେ ତାନେ ଏରକ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ନା ଚିକେନ ଫିକେନ ସାପ ମାପ ପଡିଯିବେ ଦେଖିବୁ ବୁଝିଲ ନା ମା ଚିକେନ ର ସାପ ମାପ ପଡିବେ ଦେଖିବୁ ଲ ନହେଲେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଥିବୁ ହଉ ହଉ ଲିଜା ମ୍ୟାଡାମ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ତା ପଚାରିଆ ଷ୍ଟୋରି ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏବେ କଣ ଦେଲୁ ଏଟା ଅଦା ନା ରସୁଣ ଅଦା ଦେଲୁ ରସୁଣ ଦେଇଥିଲୁ ଆଗୁଆ ନା ହେଇ ସାରିଲାଣି ପିଆଜ ଦେଲା ଅଧା ପିଆଜ ଏଠି ଅଧା ପିଆଜ ପୁଣି କଣ ଏଠି ରଖିଛି କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ ତାର କରୁଛୁ ରୋଷେଇ କେମିତି ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସେଟା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଇଥିରେ ଏତେ ପିଆଜ ପକେଇକି କରିବା ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କେନ ଲାଗୁଛି ଦେଖି आलू भजा हे ना डायरेक्ट कंचा केमती कौन टेस्ट हम केमती कौन टेस्ट आउ एठी बसी केमती आई खाली बाड़ी आड़े दे दियो पत्थर दे दियो तो कौन फीस्ट आज हमर दादू को दिया हबो ना से तो थिने एना 10 थर खाली खुरी पके थाते सरला ना हेला ना केतळे करिवो खाइबो आम कहूचे माने थिना तो 10 थर पैसा करिवो खाइबो दीदी तो नाही है बाजार जाइची मकर पालिते ता बापा घर को आउ ना आ कौन आज फिस्ट रो कौन केमिति लागुची कौन पई फिस्ट कौन कथा हठात मु जदी पळै थांती फिस्ट करते तने हेई न थांदा तू पळै थिने हेई न थांदा तू जतळ रहिलु मु कन ताने एठी हमर फिस्ट कर दो आ एका संगर बसी के आ एठी पई उटे कोरि देला सकाळ सकाळ उटे प्रोग्राम हे वाला किछ नथिला हठात पुरा हां तो सब आज अच्छे घर खाइबा खाली छुआ आसीबो परीक्षा दे सारले आ ना छुआ आसीले छुआ आसीबो प्रोग्राम हे वाला आ कौन लीजा हाय की पीसटा खाई लो बाप आ पाउडर अछि ना किसे करि जंते कार्टून छुआ जुकर छुआ रो ताको कर देई जंती बाप आ पाउडर अछि ना ना खुशी तो खाली से नाचुचे गुरुवार गुरुवार हेतिला गुरुवार हेतिला ताकू सब धरिया ना कि बाड़िया पिटा ए बाबा रे हो हो आगु देखे चलो कौन कौन होची आ माने हमर चिकन कषा पूरा रेडी गलानी गुटे बाजी गलानी हेलो खाली गरम पानी दिया हबो फुटा हबो पूरा देखा होची पूरा गोड़ हाथ हाथ तो तार नाही गोड़टा पूरा मस्त देखा होची कषा भीतर ये छानो छानो ब्लॉग ब्लॉग करा होची तू पूरा फेमस हो गलु आ वीडियो रे आ सब तो तू बाहर छु आ रोसे करछु जे रोसिया से तो बेसी देखिबो आ किस मु तो नहीं चली तू कोन करा होची ना सेल बरे हबो न बोले खबर आ एठी सब बस चंती नंबर 1 इधर तो खाइबा पीबा सेतर को देखिया कोन कोन सब होची आ कषा एबे बाहरी आसलानी टेस्ट करिया केमिति हेची तम स्त्री रांधी चंती भल लागियो ना बाबा लुण देखी दबुल ना लुण ठीक अछि चाक्यू मु गरम रे किछि खाइ पानी कि कहि पानी एटा हमर गरम गरम खाइ पानी त भाई आपस खाइ हां अच्छे अच्छे खातु
ହଉ ଚାଲ କଷା ଖାଇବା ତାପରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଫାଇନାଲ ବେଳକୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଚିକେନ ସରିଗଲାଣି ରନ୍ଧା। ଏପଟେ ବଡ଼ ବାପା ଏପଟେ କକା ଏପଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ସବୁ ଖାଇଲେଣି ଆଉ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଇଲେ ଖାଇବୁ। ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଉ ସାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଇଲାଣି। ଆମର ସାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ବିକଳ ଆକୁଳ 2ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଆଉ ସେପଟେ ବଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି କଦଳୀ ପତ୍ର ସୋଲ ଥାଳି ସବୁ ଖାଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଯାଇ ଖାଇବି। ହବ କ'ଣ ସବୁ ହେଇକି ଖିଆ ସରିଲାଣି ତ ଆସିବୁ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଛୁ ନା ଲେଖିଛି ନା ଚିକେନ ଲେଖିଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଛୁ। ମୁଁ ତ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତମେ ଏବେ ଆମେ ବି ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଖାଇବା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଖାଇବାରେ ଫୋକସ୍ ରହିବନି। ଆଉ ଖାଇବା ଯାଏ ଏଠି କାହିଁ ବସିଛୁ ଆଉ ଖାଇସାରିବା ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଶୋଇବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ଚିକେନ ମୁଢ଼ି ଭାତ ସବୁ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆରାମସେ ଖାଇବା ତାପରେ ଶୋଇବା ତାପରେ ରହିବା ଆଉ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲୁ